Ayo, maayong hapon. Maayong hapon diha ninyo. Sister, Uy, brother, naman ka din eh. Hindi akong tuyo. pwede ba tag maka-Bible study diha, sister? Tag kariyot lang. Brother, pwede sunod simana lang kay nag-busy manggod mi din eh. Sige sister. Mubalik na lang ko sunod semana, sunod Domingo. O, di na ako magdugay kay napo kay Bible study dito sa unahan. God bless. Asa ko? Na ano ba ni sister? Mayon tag maka-Bible study nami. Dugay naman kung ginalik-balik na nila ha. Di man sugot Bible studyhan. Lord, ikaw na'y bahala dani. Bible studyhan na mo ning balay rin mga isuon. Ayo, ayong hapon, sister. Ayo, bitaw diha. Mag-Bible study. May hapon, sister. Uy, naman ka din brother. Dali, suda yun. Bible study na lang ta. Ay, salamat kay gidawat na gyud ko ninyo, sister. Sige, dayon ko. Mayong hapon ninyo mga sister, brother, sister. So karon ni aday ko kay tong kanon ang Bible study ba karong adlaw sa Domingo. So ningari ko para karon pa man ko kabisita ninyo. Kung okay ra ninyo, muhatag ko paambit ko gamay pulong. Okay ra ba ninyo? O sige brother. So mayong hapon ninyo brother sister. So karon nakoy gamay ipaambit nga pulong nining kapunon. Ato ta sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Akong ipaambit kaninyo nga dining dapita nagasulti ang Ginoo sa atong kinabuhi nga adunay grasya o gasa nga gikan sa langit. Ang amahan ning nagpadalag anak o bugtong anak yang gipalaan sa pangari sa kalibutan aron kita makabatulog kalawasan. So karon adto ning tukion dinhi sa Juan huwat sa ta Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kung namoy mga Bible, abli silang palihog. So di ara 16 sa English John 3:16. Okay. Are nagasulti ang Ginoo dinhi. Na tuntawan ninyo kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Ngana na mga sister nagasulti dinhi nakita na ay mga tawhan sa ning kalibutan na kinanglan nga atong dawaton ang gasa ug ang grasya nga mao si Hesus. Kay walay bisan unsa di ay makatangtang sa sala o makapapas makatabon kundi ang pulong sa Ginoo kining si Jesus mismo may makatabon nato sa atong pagkahubo sa atong kagalingon. Nga tungod sa gugma sa Dios yang gipada yang bugtong anak kanato aron kitang malkabatog kinabuhing ulitan.
katapusan runtang dili malaglag matud pa diri dili ta malaglag kay makasasala man jud ning mga tawo kitang tawo dining kalibutan. So tungod sa sala mao nang na kuanta mo nang apan bisan sa tungod sa sala apan ang importante ang the best jud nga grasya o gasa kinanglan dawato nato si Jesus Christ astong kinabuhi kay tungod niini makabaton kag kinabuhing walay katapusan pasabot ana kinabuhi nga walay tapusan kung gusto kag makaangkon niini mo ni siyang dawaton sa imong kinabuhi ug nag-ingon si pud diri siya nga kung tungod sa gugma sa amahan kay kung wa patagi gugma sa Ginoo dili na si Kristo ipaanhi sa kalibutan patjo na ta sunugon maunang nagasulti sa diini nga mahimutang makinabuhitang kung sana walay katapusan aduna eternal life kung mahimo unang pasalamat ka sa Ginoo sa grasya tungod sa ato kinabuhi bisan makasasala ta yatagi higugma o pag-ayo mao nagpadadaan ta ni Jesus Christ aron tang maluwas kay walay bisan relihiyon bisag unsa pa nang relihiyon dili na makasave nato mga igsoon kay kun dili si Jesus mismo kay kung wala pa si Jesus nagpalansang sa cross patay na tang tanan daan sa kaniadto pa og daghang salamat kaninyo o brother sister o ngayong hapon. So mao to mga igsoon. So before ko mulakaw magampo sa ta amahan nga nasa langit ni amin kanang kapunon amo kag pasalamatan tungod sa imong pulong among nasabtan hining taknaa ug amo kag pasalamatan Lord sa among pagkatapos sa among Bible study ug amo kag pasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen. So God bless mga brother and sister. Mo hinay-hinay nako kay napo ko Bible study dito sa balay unahan. O sige brother, salamat sa imong pag-ari. Nakadaig jud mi diring dapit na para sa imo ha. Ah,